Ang ingon ani nga pagaluto sa repolyo lami kaayo no, dili na nato kinahanglan mo gamit pa dariya og karne. Mas makatipid ta kung inani nga pagkaluto og healthy pagyud. So dariya wala ni slice og panipis no kanang pinatag-as bitaw pagkahuman diri apot sa tong carrots ingon ana lang gihapon ang ihang pag-slice. Then magkinahanglan pud ta diri og duha lang ka itlog pero kung ganahan mo mag-additional pwede ra jud kaayo. Ako alam po na siyang gibutangan og gamay nga asin. So dariya na ni siyang lutoon. Sa pagluto sa tuang itlog kay dapat naka half cook lang siya. Then ato lang sa ni siyang iset aside dariya sa pay nagbutang lang ko gamay og mantika no, then ako lang igisa nga to ang mga sibuyas ug ahos. Then sunod nato diri ang ato ang ipang slice ganiha nga carrot. So kayo lang ni nato pagkahuman nato ani siyang butangan og gamay nga oyster sauce, ground pepper ug asin. Kung napa may ganahan nga additional diri nga pampalasa pwede ra kay mo mag-add. O kayo lang ni nato pagkahuman nato ang butangan diri og gamay lang nga tubig mga 1/2 cup lang. Then ato na ibutang diri ato ang ipang slice ganiha nga mga cabbage. So ako nakabutay mo glantaw sa ato ang video hangtod diri ano kay pwede kay mo mag-comment kung taga-asa mo para mahibaw